Ejampacho constituency. La Radekoto constituency chairman. Mawiega. Wanda nyambo shiake ngmene bani nawo. Washitamone arehumi wata. Wafen wa ya reho. Ejake no de bane eko bakoda. Ejina pe no ko kiya Ghana manfen. Wo solmojiake ama wo hejolemi. Bi na shi, ho na shi, yeme na shi fe yo wa den cha kwa me no. Ni no ni sani government wa fe ni ke kwe family enwe efe bona fe ni etun no komo no ha jelen fe wanda mo fe mo shaga mo fe mo eba na ba ye ni na yo dase ye wa don Medasenti constituency chairman bi omo ewo NDC mo greater Accra ha say na ye ne omo adi enkomo no yeguso a ewo ha say etwa sedia eho enhyehyeye etie ene emu amane bobia ye wia de aka ne nyina so no ye de beto ato so ama ho na mamene majaba ko eni nkomo ewo ha eja wadaro ma constituency ben Cloticole. na ye bisa se asema asie ne ne wo ha de na obeka che busua ne Ghanafo. Oh, no ne happy and no ma wie page. Jele me na yo nyumo jimoni ha. Ni nyumo ni. Bo ma de sanko be no ne ba ke. Odo mobo dole ke no fia no shite o ba fete. Me ha we ku me fe po. Ame fe ame na twi. Na ameke hi ame hi ame no mo no. Shi nyumo fight ni hwe nyumo ba no e ba no ha me. Ni iyo yo ake ma hu government hu bono ewi egbeje no fe ni to e ba ye no pepepe ni ameka dumo eku na me yare kokoko nyumo ka ma ayin shi ojogba ora don